أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون. Dan apabila dibacakan Al-Quran, maka dengarkanlah baik-baik dan perhatikanlah dengan tenang, agar kamu mendapatkan rahmat. Dari bumi Cilengsi mengudara, Roja, Radio Dakwah Ahlussunnah wal Jamaah. Kaum muslimin wal muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita kembali kepada materi kita. Maka acara berikutnya adalah pembacaan biografi singkat Dr. Sulaiman bin Salimullah Ruhaili. Beliau adalah seorang dosen di Universitas Islam Madinah An-Nabawiyah, jurusan fikih Fakultas Syariah, dan beliau adalah seorang doktor dalam bidang usul fiqh serta merupakan kandidat profesor. Di antara karya beliau adalah kitab Al-Qawaidul Fiqhiyah, sebuah kitab yang beliau tulis sendiri yang diajarkan di Universitas Islam Madinah An-Nabawiyah. Kitab ini membahas urgensi kaidah-kaidah fikih dalam memahami fikih Islam, terutama di dalam menentukan status hukum sebuah syariat seperti wajib, sunnat, makruh, haram, ataupun mubah. Maka sekarang kita dengarkan nasihat dari beliau. Wal'an nasma' kalam Syekhina Dr. Sulaiman Ar-Ruhaili hafizahullah ta'ala, falyatafaddal mashkura. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الملك القدوس السلام، أكرمنا بدين الإسلام وأكمل لنا الدين وأتم علينا الإنعام وبين لنا الحلال والحرام. سبحانه من إله قادر يقلب الليالي والأيام والشهور والأعوام، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له المعبود الحق على الدوام، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله المبعوث رحمة للأنام، ختم الله به الأنبياء فكان مسك الختام. بعثه الله لنا فأخرج الناس من الظلام فوق الظلام، من التزم سنته اهتدى واستقام، ومن أعرض عن دينه تخبط في دياجير الظلام، ومن أحدث في أمره ما ليس منه فهو رد مع الآثام. صلى الله عليه وسلم أزكى صلاة وأتم سلام، ورضي الله عن آله الطيبين الأعلام وعن صحابته الخيار الكرام. أما بعد، فأيها الإخوة والأخوات، نجتمع في مدينة جاكرتا عاصمة إندونيسيا، ونحن نحمد الله عز وجل أن جمعنا بالإسلام والسنة، ونعوذ بالله ربنا من كل فتنة. أيها الإخوة، كلامنا اليوم لا يشبه غيره من الكلام، إنه كلام عن موت حبيبنا وإمامنا ومعلمنا وقدوتنا ونبينا محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم. وكيف يستطيع المحب أن يتكلم عن موت حبيبه؟ فكيف إذا كان الكلام عن موت أحب الناس أجمعين، عن موت من هو أحب إلينا من أنفسنا ووالدينا وأولادنا وأهلنا والناس أجمعين.
Setelah Syekh memuja dan memuji Allah Subhanahu wa taala dan berselawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, lalu beliau menyampaikan, "Wahai saudara-saudaraku, kita berkumpul di kota Jakarta, ibu kota Indonesia, dan kita semua memuji kepada Allah Subhanahu wa taala karena Dialah yang telah mengumpulkan kita semua dengan Islam dan sunnah, dan kita memohon perlindungan kepada Allah Jalla wa Ala dari semua fitnah." Dan pembicaraan kita pada kesempatan yang mulia ini adalah materi yang sangat penting dan unik. Kita pada saat ini akan membahas dan berbicara tentang kematian Nabi Muhammad SAW yang merupakan guru kita, suri tauladan kita, kekasih kita Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana mungkin kita mampu berbicara tentang kematian Nabi Muhammad, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Karena hal tersebut adalah hal yang sangat berat dan sangat memilukan hati kita semua. Karena kalau kita bayangkan ketika kita berbicara tentang kematian salah seorang anggota keluarga kita, kita pun semua akan merasakan kesedihan yang begitu besar. Bagaimana seorang merasakan dan membayangkan tentang kesedihan seorang yang ditinggal oleh anaknya, atau oleh keluarganya, atau orang yang terdekat dengannya. Nah. Ayyuhal ikhwatu wal akhawat, inna mauta nabiyyina sallallahu alaihi wasallam naba'un 'azim. Wa dhalika أن النبي صلى الله عليه وسلم بشر وكل بشر يموت، فما جعل الله لأحد من البشر خلودا في الدنيا. قال الله عز وجل إنك ميت وإنهم ميتون. وقال سبحانه وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين. وقال تعالى وما جعلنا لبشر من قبلك الخلد أفإن مت فهم الخالدون كل نفس ذائقة الموت كل نفس ذائقة الموت. Ayyuhal ikhwah, bahwa kematian Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah sebuah kabar yang sangat besar. Karena yang demikian, bahwa Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah seorang manusia, dan semua manusia pasti akan mengalami kematian. Di mana Allah Jalla wa Ala telah menetapkan bahwa tidak ada satupun dari manusia akan mengalami kekekalan, keabadian di dunia. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, sesungguhnya engkau adalah orang yang akan mengalami kematian bagaimana mereka, yaitu para nabi dan rasul, mengalami kematian. Dan juga Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma Muhammadun illa rasulun qad khalat min qablihi ar-rusul. Afa in mata aw qutila anqalabtum ala aqabikum." Bukanlah Muhammad melainkan seorang rasul, di mana rasul-rasul sebelumnya pun mengalami kematian sampai akhir ayat. Kemudian juga Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Wa ma ja'alnaka min qablil khuld." Tidaklah kami menetapkan orang-orang sebelum kalian keabadian. Bahwa artinya tidaklah kami menetapkan keabadian atau tidak mengalami kematian terhadap orang-orang sebelum kalian, tentu engkau pun akan mengalami kematian. Dan juga Allah Subhanahu wa taala berfirman tentu bahwa setiap jiwa pasti akan mengalami kematian. Inna nabiyyana sallallahu alaihi wasallam ulida fi Makkah fi 'am al-fil wa makatha biha 40 'ama, wa 'indama atamma al-40 'aman ba'athahu Allah 'azza wa jalla famakatha fi Makkah 13 sanah yad'u ila at-tauhid wal-islam. ثم هاجر إلى المدينة
ووقعت له الوقائع المعلومة المدونة في كتب الأحاديث والسير، وليس مقصودنا أن نتكلم عنها، إلا أن النبي صلى الله عليه وسلم في السنة 7 من هجرته المباركة فتح خيبر، وكان فيها اليهود، فأهدت له يهودية شاة مشوية مسمومة، وكانت اليهودية أكثرت السم في الذراع، لأنها علمت أن نبينا صلى الله عليه وسلم يحب من الشاة الذراع. فلما تناول النبي صلى الله عليه وسلم الذراع لاك منه قطعة في فمه الشريف صلى الله عليه وسلم، غير أنه لم يسغها، ثم قال لأصحابه وكانوا يأكلون معه: أمسكوا عنها فإنها مسمومة. وفي رواية قال: ارفعوا أيديكم فإنها أخبرتني أنها مسمومة. ولم يظهر السم على النبي صلى الله عليه وسلم في حينها، ليعلم الناس أنه صلى الله عليه وسلم نبي مرسل، وليكمل الله به الدين. وفي آخر حياته صلى الله عليه وسلم ظهر عليه أثر ذلك السم، ليعلم الناس أنه بشر شرف بالرسالة، يطاع ولا يعبد. فكان صلى الله عليه وسلم يقول في مرضه الذي مات فيه: يا عائشة، ما أزال أجد ألم الطعام الذي أكلت بخيبر، فهذا أوان وجدت انقطاع أبهري من ذلك السم. Bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dilahirkan di Mekah pada tahun gajah, dan beliau tinggal di sana selama 40 tahun. Ketika beliau mencapai umur 40 tahun, Allah Subhanahu wa Ta'ala mengangkatnya sebagai Nabi, dan beliau bermukim di Mekah selama 13 tahun dan menyuruh manusia kepada tauhid dan Islam. Kemudian beliau tinggal atau hijrah ke Madinah dan tinggal di sana, dan banyak sekali peristiwa-peristiwa penting yang terjadi di sana yang tercantum dalam buku-buku sirah dan tarikh. Kalau kita bicara tentang apa yang terjadi di Madinah sangatlah panjang. Namun pada intinya, ayyuhal ikhwah, pada tahun ke-7 Hijriyah, di mana ketika Khaybar ditaklukkan oleh kaum muslimin, di mana di kota Khaybar terdapat orang-orang Yahudi yang tinggal di sana. Terdapat orang-orang Yahudi yang tinggal di sana. Lalu pada suatu ketika orang-orang Yahudi tersebut memberikan hadiah makanan atau menghadiahkan makanan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, yaitu sebuah makanan, yaitu daging kambing yang dibakar, yang diracun oleh mereka, yang disodorkan kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan seperti yang kita ketahui bahwa Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam sangatlah senang makan daging kambing, terutama pada bagian paha. Karena Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam adalah seorang yang sangat suka makan bagian paha dari daging kambing, maka Nabi Alaihi Wasallam pada saat dihidangkan makanan daging tersebut, beliau memakannya. Makan sepotong, makan sedikit, langsung dia mengambil, beliau alaihi salatu wasallam mengambil sepotong paha dari daging kambing yang disediakan tersebut. Setelah sampai di mulutnya dan belum sampai di telannya, sampailah kabar kepada beliau alaihi salatu wasallam dari Allah Jalla wa Ala bahwa orang-orang Yahudi telah meletakkan racun di daging kambing tersebut.
Kemudian Rasulullah SAW segera menyampaikan kepada sahabatnya untuk menghentikan makan mereka. Menyampaikan kepada sahabatnya untuk menghentikan makan mereka dengan mengatakan irfa'u aydiyakum, angkatlah tangan kalian, hentikan tangan kalian untuk mengambil daging tersebut karena daging tersebut telah diracun oleh mereka. Dan Nabi SAW sempat atau hampir memakan daging tersebut. Ini menunjukkan bahwa Nabi SAW meskipun beliau Nabi, namun beliau juga adalah seorang manusia biasa yang tidak mengetahui ilmu gaib. Sehingga semua dari kita harus mengetahui bahwa Nabi SAW adalah manusia biasa yang dimuliakan Allah Jalla wa'ala dengan risalah. Dan beliau adalah seorang yang layak untuk ditaati namun tidak layak untuk diibadahi. Rasulullah SAW pada akhir hayatnya, pada saat mengalami sakaratul maut, beliau berkata kepada Aisyah radhiyallahu anha, wahai Aisyah, sampai saat ini aku masih merasakan pengaruh racun yang sampai ke mulutku pada saat Khaybar tersebut. Wa fi sanatil 'ashirah hajja an-nabiy sallallahu alaihi wasallam hajjatal wada'. Wa kana yaqul khudhu 'anni fala'alli la alqaakum ba'da 'ami hadha. Wa nazala qaulullahi 'azza wa jalla idza jaa'a nasrullahi wal fath ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. وكان في هذه السورة نعي رسول الله صلى الله عليه وسلم والإخبار بدنو أجله صلى الله عليه وسلم. فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يكثر أن يقول في ركوعه وسجوده سبحانك اللهم وبحمدك اللهم اغفر لي. ورجع النبي صلى الله عليه وسلم من حجة الوداع إلى المدينة وبقي بقية شهر ذي الحجة والمحرم وصفر. وفي أواخر شهر صفر أو أول شهر ربيع الأول خرج النبي صلى الله عليه وسلم إلى شهداء أحد كالمودع للأحياء والأموات. وكان صلى الله عليه وسلم بعد رجوعه من حجة الوداع يخرج إلى بقيع الغرقد في جوف الليل يدعو لأهل البقيع ويستغفر لهم كالمودع لهم صلى الله عليه وسلم. Pada tahun ke-10 Hijriah, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam melaksanakan Hajatul Wada'. Dan beliau alaihi salatu wassalam bersabda, "Khudhu anni." Ambillah dariku, ambillah diriku, ambillah dariku. Mungkin saja setelah tahun ini kita tidak bertemu lagi. Dan beliau membawakan ayat Allah Jalla wa'ala, idza jaa nasrullahi wal fath. Jika datang pertolongan Allah, fara'aitan nas yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Dan engkau akan melihat manusia masuk ke dalam Islam secara berbondong-bondong. Fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir. Dan bertasbihlah kepada Rabbmu dan memohon ampunlah. Apa yang terdapat pada gambaran yang tersebut tadi, di mana menggambarkan begitu besarnya kesedihan Rasulullah terlihat di saat itu dan setelah itu, di mana Rasulullah SAW selalu dalam keadaan sedih, selalu dalam keadaan sedih, tidak seperti biasanya. Beliau alaihi salatu wassalam seringkali memberikan suatu isyarat yang mengkabarkan, yang memberikan isyarat yang mengkabarkan akan dekatnya ajal beliau sallallahu alaihi wasallam. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sejak saat itu selalu dan banyak berdoa di saat ruku dan di saat sujud dengan berkata, Subhanakallahumma bihamdika Allahumma ighfirli. Maha suci Engkau ya Allah, dan segala puji bagimu ya Allah, dan ampunilah aku. Setelah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kembali dari Hajjal Wada', yaitu kembali ke Madinah,
tepatnya pada awal bulan Rabiul Awal, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyempatkan diri untuk pergi ke syuhada Uhud. Untuk pergi ke syuhada Uhud, seakan-akan beliau ketika berada di syuhada Uhud menyampaikan perpisahannya kepada para sahabatnya yang masih hidup. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun sejak saat itu, bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sejak saat itu menampakkan kesedihannya. Bahkan pada suatu malam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pergi ke Baqi'. Pergi ke Baqi' berziarah. Kemudian beliau memohon ampun kepada Allah Azza wa Jalla untuk dirinya dan kepada para orang-orang, para sahabat yang telah mendahulunya yang dimakamkan di Baqi'. Wa dhata yawm raja'a an-nabiy sallallahu alaihi wasallam min janazatin fi Baqi' al-Gharqad فوجد عائشة رضي الله عنها وهي تجد صداعا في رأسها وهي تقول ورأساه ورأساه فقال النبي صلى الله عليه وسلم بل أنا والله يا عائشة ورأساه بل أنا والله يا عائشة ورأساه وبدأ به مرضه من يومه صلى الله عليه وسلم وكان صلى الله عليه وسلم يدور بين نسائه ويقول أين أنا غدا أين أنا غدا يريد يوم عائشة رضي الله عنها فإذا وصل إلى يومها وبيتها سكن صلى الله عليه وسلم فلما ثقل النبي صلى الله عليه وسلم واشتد به وجعه وكان في بيت أمنا ميمونة رضي الله عنها استأذن أزواجه في أن يمرض في بيت عائشة رضي الله عنها فأذن له فخرج صلى الله عليه وسلم من بيت ميمونة إلى بيت عائشة وقد وهنت قوته ولم يستطع المسير فانتقل بين الفضل بن العباس وعلي رضي الله عنهم قد اعتمد عليهما تخط قدماه في الأرض من ضعفه صلى الله عليه وسلم حتى انتهى صلى الله عليه وسلم إلى بيت عائشة رضي الله عنها. Pada suatu hari Nabi sallallahu alaihi wasallam pulang atau kembali dari Baqi' dan mendapati Aisyah dalam keadaan pusing, dan seraya ia, yaitu Aisyah, berkata, wa ra'sa, begitu pusingnya aku, begitu beratnya kepalaku. Lalu Nabi SAW berkata, bahkan aku demi Allah merasakan pusing yang luar biasa. Kemudian sejak itulah Rasulullah SAW mulai sakit. Rasulullah SAW mulai sakit. Beliau berpindah dari satu rumah istri beliau ke rumah istri beliau sallallahu alaihi wasallam yang lain. Dan di saat itu beliau mengatakan, "Aina ana qadan? Aina ana qadan? Di mana aku untuk besok?" Giliran kepada istri yang mana besok? Selalu beliau mengatakan begitu. Di mana aku besok? Di mana aku besok? Maksudnya adalah Rasulullah SAW menginginkan berada di rumah Aisyah radhiyallahu anha. Dan pada saat itu adalah jatah istri beliau sallallahu alaihi wasallam, Maimunah. Di saat itu beliau alaihi wasallam mengalami sakit yang begitu parah, sangat begitu parah, sampai akhirnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memohon izin kepada istri-istri beliau sallallahu alaihi wasallam untuk bisa berada di rumah Aisyah radhiyallahu anha. Akhirnya istri-istri beliau sallallahu alaihi wasallam pun mengizinkan beliau untuk berada di rumah Aisyah di detik-detik terakhir beliau sallallahu alaihi wasallam. Pada saat itu beliau alaihi wasallam tidak mampu berjalan. Beliau alaihi wasallam tidak mampu berjalan. Begitu lemah, begitu lemas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam karena begitu parahnya sakit beliau sallallahu alaihi wasallam. Dan akhirnya Rasulullah sallam ketika menuju ke rumah Aisyah, beliau dituntun dan dipandu dan dibantu dalam perjalanannya oleh Fadl bin Abbas
dan Ali bin Abi Thalib, sampai akhirnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ke rumah Aisyah. Wa fi yaumil khamis wa ma adraka ma yaumul khamis. إنه قبل موت نبينا صلى الله عليه وسلم ب5 اشتد الوجع برسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال ائتوني بكتاب أكتب لكم كتابا لن تضلوا بعده أبدا. فتنازعوا، فقال بعضهم إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد غلبه الوجع وعندكم القرآن حسبنا كتاب الله. فاختلف أهل البيت واختصموا، فمنهم من يقول قربوا يكتب لكم كتابا لن تضلوا بعده أبدا، ومنهم من يقول غير ذلك. فلما أكثروا التنازع واللغو والاختلاف قال رسول الله صلى الله عليه وسلم دعوني فالذي أنا فيه خير مما تدعونني إليه. أوصيكم ب3: أخرجوا المشركين من جزيرة العرب وأجيزوا الوفد بنحو ما كنت أجيزهم به. قال ابن عباس رضي الله عنهما: وسكت عن الثالثة أو قال فأنسيتها. Dan pada hari Kamis, dan apa yang kalian ketahui tentang hari Kamis di saat itu, di mana sebelum hari itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengalami sakit yang luar biasa. Lalu Rasulullah SAW berkata kepada orang-orang yang ada di sekitarnya, ambillah untukku kitab. Dan orang-orang yang di sekitarnya berselisih, apa yang dimaksud dengan kitab yang diinginkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ada yang memahami itu adalah Al-Qur'an, dan ada yang memahami bahwa yang dimaksud Rasulullah SAW untuk diberikan kepadanya adalah kitab yang lain. Setelah terdengar perselisihan dan percecokan di antara mereka, lalu Rasulullah SAW mengatakan, da'uni, biarkan aku bicara. Sungguhnya apa yang ada padaku sekarang ini lebih baik daripada apa yang kalian maksud. Dan aku berwasiat kepada kalian, aku berikan kepada kalian 2 atau 3 wasiat. Wasiat yang pertama adalah, keluarkan orang-orang musyrik dari Jazirah Arab. Lalu berilah hadiah setiap orang-orang yang mendatangi kota Madinah. Lalu Ibn Abbas radhiyallahu anhu berkata, lalu Rasulullah SAW terdiam dari wasiat yang ketiga, dan beliau juga mengatakan, atau aku yang terlupakan. Jadi Ibn Abbas mengatakan bahwa Rasulullah SAW tidak menyebutkan wasiat yang ketiga, atau aku yang terlupa daripada wasiat yang ketiga tersebut. Wa amara sallallahu alaihi wasallam bi7 qirab lam tuhalla awqiyatuhun, wadhalika ayyuhal ahibbah لشدة الحمى عليه صلى الله عليه وسلم، أراد أن يبردها عنه بهذا الماء الكثير صلى الله عليه وسلم. قال: لعلي أعهد إلى الناس. قالت أمنا عائشة رضي الله عنها: فأجلسناه في مخضب لحفصة، والمخضب إناء يغتسل فيه. قالت: فأجلسناه لأنه صلى الله عليه وسلم كان ضعيفا، فحملوه وأجلسوه في هذا الإناء الذي يغتسل فيه، وفعلوا به ما قال صلى الله عليه وسلم. قالت عائشة رضي الله عنها: ثم طفقنا نصب عليه من تلك القرب حتى طفق يشير إلينا بيده أن قد فعلتن، ثم خرج إلى الناس قد عصب رأسه بعصابة حتى جلس على المنبر فحمد الله وأثنى عليه، ثم قال: أيها الناس، إن الله خير عبدا بين أن يؤتيه من زهرة الدنيا ما شاء وبين ما عنده، فاختار ما عند الله،
فبكى أبو بكر الصديق رضي الله عنه، بكى أبو بكر الصديق رضي الله عنه وقال: فديناك بآبائنا وأمهاتنا يا رسول الله. قال أبو سعيد الخدري رضي الله عنه: فعجبنا له، وقال الناس: انظروا إلى هذا الشيخ يخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم عن عبد خيره بين أن يؤتيه من زهرة الدنيا وبين ما عند الله، وهو يقول: فديناك بآبائنا وأمهاتنا. فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم هو العبد المخير، وكان أبو بكر أعلمنا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا أبا بكر لا تبكي، يا أبا بكر لا تبكي، إن أمن الناس علي في صحبته وماله أبو بكر، وإني أبرأ إلى الله أن يكون لي منكم خليل، فإن الله قد اتخذني خليلا كما اتخذ إبراهيم خليلا، ولو كنت متخذا من أمتي خليلا لاتخذت أبا بكر خليلا. ألا لا يبقين في المسجد باب إلا سد إلا باب أبي بكر. Kemudian Nabi SAW memerintahkan para istrinya untuk mengambil air dingin, karena Rasulullah SAW bisa itu mengalami demam yang sangat, dan beliau sangat panas sekali, dan Rasulullah SAW memerintahkan istri-istrinya untuk mengambil air agar dapat mengobati demamnya dan mengatasi panas kepalanya. Kemudian Aisyah radhiyallahu anha mengambilkan untuknya sebuah tempat yang biasa digunakan untuk mandi, sebuah tempat yang biasa digunakan untuk mandi. Dan Aisyah radhiyallahu anha akhirnya memandikan Rasulullah SAW dengan air tersebut. Dan Rasulullah SAW didudukkan di tempat tersebut. Di saat itu ketika beliau didudukkan di tempat tersebut, beliau dalam keadaan sangat lemah sekali. Dan kami pun mendudukkan beliau sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Aisyah radhiyallahu anha melihat begitu lemahnya Rasulullah SAW, sehingga beliau mendapati Rasulullah memberikan isyarat agar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam setelah memberikan isyarat kepada Aisyah agar beliau setelah selesai mandi dipandu keluar untuk bertemu dengan para sahabat-sahabatnya. Dan setelah beliau mandi dalam keadaan seperti itu, dan di saat itu Rasulullah SAW pun mengalami pusing yang luar biasa, sampai akhirnya Rasulullah SAW keluar bertemu dengan para sahabatnya. Di saat itu sahabat-sahabatnya sudah berkumpul di luar rumah Aisyah radhiyallahu anha. Lalu Rasulullah SAW sampailah ke mimbar dan berkata, wahai para manusia, sungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah memberikan pilihan kepada hambanya untuk memilih dunia atau memilih apa yang ada pada Allah Subhanahu wa taala. Dan akhirnya hamba tersebut memilih apa yang ada pada Allah, yaitu bertemu Allah Subhanahu wa taala. Mendengar apa yang dikatakan Rasulullah SAW, Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu menangis. Abu Bakar Siddiq radhiyallahu menangis dan berkata, wa fadainaka bi abaina wa ummahatina. Wahai Rasulullah, selami kami siap menebus, kami siap abaina wa ummahatina. Wahai Rasulullah, selami kami siap menebus ayah-ayah kami, orang tua kami siap mengorbankan apapun ya Rasulullah, dengan mengucapkan ucapan-ucapan seperti itu. Lalu Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu mengatakan, kami di saat itu sangat tercengang, sangat terheran dengan perkataan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang mengatakan perkataan tersebut, yang menyampaikan perkataan tersebut, yaitu perkataan, wahai para manusia, sungguhnya Allah Subhanahu wa taala memberikan pilihan pada seorang hamba antara memilih dunia dengan memilih bertemu Allah. Lalu Rasulullah SAW mengatakan, dan hamba tersebut memilih bertemu Allah Subhanahu wa taala. Dan Rasulullah SAW kemudian melihat Abu Bakar menangis. Rasulullah SAW berkata kepada Abu Bakar, wahai Abu Bakar, jangan kamu menangis,
jangan kamu menangis. Sungguhnya orang yang sangat berhak untuk menjadi sahabatku, dan orang yang paling layak untuk menjadi sahabatku, dan orang yang paling amanah adalah engkau wahai Abu Bakar. Adalah engkau wahai Abu Bakar. Sungguhnya demi Allah, sungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah mengangkat Ibrahim sebagai khalil, sebagaimana Allah pun mengangkat aku sebagai khalil. Jika seandainya aku boleh mengangkat khalil dari manusia, tentu aku akan mengangkat Abu Bakar sebagai khalilku. Sungguhnya ketahuilah bahwa semua pintu kebaikan telah tertutup kecuali pintu Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Wa akmala sallallahu alaihi wasallam khutbatah faqal ala wa inna man kana qablakum kanu yattakhiduna qubur anbiya'ihim wa salihihim masajid ala fala tattakhidul qubur masajid ألا فلا تتخذوا القبور مساجد ثم قال صلى الله عليه وسلم أيها الناس إن الناس يكثرون ويقل الأنصار حتى يكونوا في الناس بمنزلة الملح في الطعام فمن ولي منكم شيئا يضر فيه قوما أو ينفع فيه آخرين فليقبل من محسنهم وليتجاوز من مسيئهم. ثم نزل النبي صلى الله عليه وسلم عن منبره وكان ذلك آخر مجلس يجلسه النبي الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم على منبره. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyempurnakan khutbahnya seraya berkata, ketahuilah sungguhnya orang-orang sebelum kalian bahwa mereka menjadikan kuburan-kuburan nabi mereka dan kuburan-kuburan orang saleh mereka sebagai masjid. Maka dan jangan jadikanlah kuburan-kuburan tersebut sebagai masjid. Lalu beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda, wahai para manusia, sungguhnya manusia akan bertambah jumlahnya, akan semakin banyak, dan akan semakin sedikit ansar. Sampai akhirnya manusia seperti sebuah garam bagi makanan. Kemudian Rasulullah SAW mengatakan, jika seandainya di antara kalian masih mampu untuk berbuat baik, maka lakukanlah sekarang ini. Dan jika di antara kalian masih bisa untuk memohon maaf, dan jika masih ada waktu sekarang ini untuk meminta maaf atas kesalahan-kesalahan kalian terhadap orang lain, maka meminta maaflah. Dan di saat itulah, itu adalah akhir pertemuan Rasulullah SAW bersama sahabatnya radhiyallahu anhum. Wa kana nisa'un nabiy sallallahu alaihi wasallam qad ijtama'na 'indah falam yughadir minhunna imra'ah فجاءت فاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم تمشي كأن مشيتها مشية رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال مرحبا بابنتي فأجلسها عن يمينه أو شماله ثم أسر إليها بحديث فبكت رضي الله عنها ثم سارها بحديث فضحكت رضي الله عنها فقالت لها عائشة رضي الله عنها ما يبكيك؟ فقالت ما كنت لأفشي سر رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلما توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم قالت لها عائشة رضي الله عنها عزمت عليك بما لي من حق عليك لما حدثتيني ما قال لك رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقالت فاطمة رضي الله عنها أما الآن فنعم، أما حين سارني في المرة الأولى فأخبرني أن جبريل كان يعارضه القرآن كل عام مرة وأنه عارضه به في هذا العام مرتين. قال ولا أراني إلا قد حضر أجلي فاتق الله واصبري فإنه نعم السلف لك أنا. قالت فبكيت بكاء الذي رأيت فلما رأى حزني
سارني الثانية فقال يا فاطمة أما ترضين أن تكوني سيدة نساء هذه الأمة أو سيدة نساء المؤمنين؟ فضحكت الضحك الذي رأيت. وفي رواية فأخبرني أني أول من أتبعه من أهله فضحكت كما رأيت. Dan di saat itu seluruh istri-istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah berkumpul, atau tidak ada satupun istri Rasulullah sallallahu yang tidak ada di saat itu. Lalu datanglah anak beliau sallallahu alaihi wasallam, Fatimah, dan berjalan. Dan cara berjalan beliau radhiyallahu anha seperti berjalannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Setelah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengetahui kedatangan Fatimah, lalu beliau bersabda, "Marhaban ya ibnati, selamat datang wahai anakku." Lalu Rasulullah SAW memberikan isyaratnya dengan tangannya untuk duduk di sebelah kanannya, di sisi kanannya, atau di sisi kirinya. Lalu tidak lama Rasulullah SAW memberikan isyarat kepada Fatimah untuk mendekatkan wajahnya, mendekatkan telinganya ke mulut Rasulullah SAW. Lalu dia menyampaikan sesuatu yang tidak didengar oleh istri-istri Rasulullah SAW yang lain di saat itu. Kemudian tidak lama Fatimah setelah mendengar bisikan Rasulullah, dia tertawa. Kemudian setelah itu Rasulullah SAW membisikkan kembali kepada Fatimah, dan Fatimah menangis. Lalu Aisyah berkata, "Wahai Fatimah, apa yang membuatmu menangis? Dan apa yang membuatmu tertawa?" Kemudian Fatimah mengatakan, "Demi Allah, aku tidak mau mengkabarkan rahasia Rasulullah SAW." Setelah wafat Rasulullah SAW, barulah Fatimah mengabarkan apa yang disampaikan Rasulullah SAW kepadanya. Adapun yang disampaikan kepada Rasulullah SAW kepada Fatimah yang membuatnya tertawa, di mana Rasulullah SAW mengatakan, "Azimtu 'alaika bimali min haqqi 'alaika lima hadath." Di mana Rasulullah SAW hingga memberikan hak hartanya kepada Aisyah radhiyallahu anha. Kemudian adapun apa yang membuatnya menangis, adalah bahwa dia terharu karena Rasulullah SAW menghabarkan bahwa amatardin, apakah engkau mau untuk menjadi pemimpin para wanita-wanita mukminin, untuk menjadi pemimpin para wanita-wanita beriman, apakah engkau mau menjadi pemimpin bagi para wanita-wanita yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, atau yang semisalnya. وتحدث نساء رسول الله صلى الله عليه وسلم عنده في مرضه، فذكرت أم سلمة وأم حبيبة كنيسة رأيناها في الحبشة فيها تصاوير، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو مريض: إن أولئك إذا كان فيهم الرجل الصالح فمات بنوا على قبره مسجدا وصوروا فيه تلك الصور، أولئك شرار الخلق عند الله يوم القيامة، أولئك شرار الخلق عند الله يوم القيامة. Lalu para istri Rasulullah SAW saling berbicara satu sama lain, dan di antaranya adalah Ummu Salamah dan Ummu Habibah mengisahkan apa yang mereka lihat ketika mereka hijrah ke Habasyah. Lalu mereka bercerita apa yang mereka alami di Habasyah, di mana di sana mereka menceritakan bahwa tidaklah ada orang saleh, melainkan mereka akan membuatkan kuburan orang tersebut bangunan menjadi masjid. Kemudian mereka pun membuat patung-patung orang saleh tersebut. Lalu Rasulullah SAW mengatakan, mereka adalah seburuk-buruknya makhluk di sisi Allah pada hari kiamat. وكان النبي صلى الله عليه وسلم لما ثقل وأصبح لا يستطيع القيام يهتم بأمر صلاة الناس، حتى قال صلى الله عليه وسلم: أصلى الناس؟ قالوا لا يا رسول الله، هم ينتظرونك. قال: ضعوا لي ماء في المخضب.
قالت عائشة رضي الله عنها: ففعلنا فاغتسل فذهب لينوء أي ليقوم، فأغمي عليه صلى الله عليه وسلم ثم أفاق فقال: أصلى الناس؟ قالوا: لا، هم ينتظرونك يا رسول الله. قال: ضعوا لي ماء في المخضب. قالت عائشة رضي الله عنها: فقعد فاغتسل ثم ذهب لينوء فأغمي عليه ثم أفاق فقال: أصلى الناس؟ قالوا: لا، هم ينتظرونك يا رسول الله. فقال: ضعوا لي ماء في المخضب. فقعد فاغتسل ثم ذهب لينوء فأغمي عليه صلى الله عليه وسلم ثم أفاق فقال: أصلى الناس؟ قالوا: لا، هم ينتظرونك يا رسول الله. والناس عكوف في المسجد ينتظرون النبي صلى الله عليه وسلم لصلاة العشاء. فقال صلى الله عليه وسلم: مروا أبا بكر أن يصلي بالناس. فقالت عائشة رضي الله عنها: يا رسول الله، إن أبا بكر رجل رقيق إذا قرأ القرآن فلا يملك دمعه، فلو أمرت غير أبي بكر. قالت رضي الله عنها: ووالله ما بي إلا كراهية أن يتشاءم الناس بأول من يقوم مقام رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال صلى الله عليه وسلم: مروا أبا بكر فليصلي بالناس. فراجعته عائشة رضي الله عنها ثانية فقال: مروا أبا بكر فليصلي بالناس فإنكن صواحب يوسف. فأرسل صلى الله عليه وسلم إلى أبي بكر رضي الله عنه أن يصلي بالناس. فأتاه الرسول فقال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمرك أن تصلي بالناس. فقال أبو بكر وكان رجلا رقيقا: يا عمر صل بالناس. فقال له عمر: أنت أحق لذلك. فصلى أبو بكر رضي الله عنه بالناس. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di saat mengalami sakit yang luar biasa, setelah menyampaikan tentang terkutuknya orang-orang yang menjadikan kuburan para nabi dan orang saleh sebagai masjid, lalu Rasulullah SAW menanyakan tentang salat para sahabatnya, dan berkata: asallan nas, apakah mereka itu sahabat-sahabat yang sudah salat? Lalu dikatakan kepadanya: la, belum ya Rasulullah, mereka masih menantimu, masih menunggumu untuk salat bersamamu ya Rasulullah. Lalu Rasulullah SAW memerintahkan istrinya, yaitu Aisyah, untuk mengambil sebuah tempat yang menampung air digunakan untuk berwudu. Lalu Rasulullah SAW berwudu, atau dikatakan mandi darinya. Lalu setelah itu beliau SAW bangkit, dan tidak lama kemudian beliau pingsan. Dan kemudian beliau sadar. Setelah sadar beliau mengatakan: apakah manusia sudah sholat? Lalu dijawab kepadanya: belum ya Rasulullah, sampai saat ini mereka masih menunggumu ya Rasulullah. Kemudian Rasulullah SAW kembali meminta atau mengambilkan air untuknya, dan beliau SAW wudu dan mandi darinya. Kemudian beliau ketika hendak bangkit menuju ke masjid, beliau tidak lama pingsan. Kemudian setelah sadar, beliau kembali bertanya: apakah mereka sudah salat? Lalu dijawab kembali: ya Rasulullah, sampai saat ini mereka belum salat, masih menunggumu untuk melaksanakan salat Isya. Setelah Rasulullah SAW menyadari bahwa beliau tidak mampu untuk salat bersama para sahabatnya, akhirnya Rasulullah SAW meminta kepada Aisyah agar Abu Bakar untuk menjadi orang yang menggantikannya sebagai imam, untuk menjadikannya sebagai penggantinya, menjadi imam bagi para sahabatnya untuk melaksanakan salat Isya. Dan di saat itu para sahabatnya sudah menunggu di masjid. Lalu Rasulullah SAW mengatakan: muru Abu Bakar ayyusalli bin nas, perintahkan Abu Bakar untuk salat bersama manusia. Lalu Aisyah berkata: wahai Rasulullah,
Kenapa engkau menyuruh Abu Bakar, ayahku, untuk menjadi imam mereka? Ayahku adalah seorang yang mudah menangis apabila dia membaca Al-Quran. Adalah orang yang mudah menangis ketika membaca Al-Quran. Lalu Rasulullah SAW mengatakan, demi Allah, aku tidak mungkin memilih orang lain selain Abu Bakar untuk menggantikanku sebagai imam. Sampai pada akhirnya keputusan Rasulullah SAW tersebut tidak bisa dirubah. Lalu mereka pun memerintahkan Abu Bakar untuk menjadi imam bagi para sahabat. Kemudian setelah disampaikan kepada Abu Bakar bahwa Rasulullah SAW memilihnya untuk menjadi imam bagi para sahabatnya untuk melaksanakan salat Isya, lalu Abu Bakar radhiyallahu an dengan tawadhu'nya menganggap dirinya tidak layak untuk menjadi imam. Tidak layak menjadi imam, lalu beliau memerintahkan Umar untuk salat bersama dengan mengatakan, "Shalli bin nas, wahai Umar, salatlah kamu bersama mereka. Jadilah kamu imam." Lalu Umar mengatakan, "Usalli bin nas, apakah aku pantas menjadi imam?" La wallah, demi Allah, saya tidak pantas. Saya tidak pantas. Justru engkau, wahai Abu Bakar, adalah orang yang layak dan sangat pantas untuk menjadi imam. Nah. ثم وجد النبي صلى الله عليه وسلم في نفسه خفة من الوجع فخرج يهادى بين رجلين. قالت عائشة رضي الله عنها: كأني أنظر رجليه تخطان من الوجع وأبو بكر يؤم الناس. فأراد أبو بكر رضي الله عنه أن يتأخر فأومأ إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم أن مكانك، ثم أتي به حتى أجلس إلى جنب أبي بكر، فكان أبو بكر رضي الله عنه يصلي بصلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم والناس يصلون بصلاة أبي بكر رضي الله عنه. وقد جزم جمع من أهل العلم أن هذه الصلاة هي صلاة الظهر من يوم الخميس، وكانت تلك الصلاة آخر صلاة يصليها النبي صلى الله عليه وسلم مع الناس. Setelah Rasulullah SAW mendapati sakitnya agak sedikit membaik, lalu Rasulullah SAW memaksakan dirinya untuk keluar menuju masjid dengan dipandu oleh dua orang sahabatnya radhiyallahu anhuma. Kemudian dengan berjalan menuju masjid baik, lalu Rasulullah SAW memaksakan dirinya untuk keluar menuju masjid dengan dipandu oleh dua orang sahabatnya radhiyallahu anhuma. Kemudian dengan berjalan menuju masjid, lalu Aisyah memerhatikan jalan Rasulullah, cara berjalan Rasulullah SAW. Saya berkata, seakan-akan aku melihat Rasulullah SAW berjalan dan begitu lemahnya, dengan begitu lemahnya, sampai akhirnya Rasulullah SAW sampai ke masjid, dan Abu Bakar radhiyallahu anhu pun merasakan kedatangan Rasulullah SAW. Lalu Abu Bakar merasa dirinya tidak patut menjadi imam karena adanya Rasulullah SAW. Beliau pun mundur. Pada saat hendak mundur, Rasulullah SAW memberikan isyarat kepada Abu Bakar, makanaka Abu Bakar, tetap kamu berada di posisimu. Tetaplah kamu berada di posisimu, wahai Abu Bakar. Akhirnya Rasulullah SAW salat di sisi Abu Bakar, dan Rasulullah SAW salat bersama Abu Bakar, dan manusia pun salat bersama Abu Bakar. Dan pada saat itu dikisahkan bahwa itu adalah salat duhur pada hari Kamis. Salat duhur tersebut adalah merupakan salat terakhir yang dilaksanakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. ثم اشتد الوجع برسول الله صلى الله عليه وسلم بعد هذه الصلاة، وكان يقول صلى الله عليه وسلم قبل موته بثلاث: أحسنوا الظن بالله، أحسنوا الظن بالله. واشتد الوجع برسول الله صلى الله عليه وسلم حتى قالت أمنا عائشة رضي الله عنها: ما رأيت أحدا أشد عليه الوجع من رسول الله صلى الله عليه وسلم.
وقال أبو سعيد رضي الله عنه: دخلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يوعك فوضعت يدي عليه فوجدت حره بين يدي فوق اللحاف فقلت: يا رسول الله ما أشدها عليك ما أشدها عليك. قال: إنا كذلك يضعف لنا البلاء ويضعف لنا الأجر. وقال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يوعك وعكا شديدا. Kemudian setelah itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau sallallahu alaihi wasallam mengalami sakit yang sangat parah. Dan di saat itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda 3 hari sebelum kematiannya, "Ahsinud dhanna billah." Berbaik sangkalah kalian kepada Allah. Berbaik sangkalah kalian kepada Allah. Sebelum beliau meneruskan sabdanya, lalu Rasulullah SAW merasakan sakit yang luar biasa. Merasakan sakit yang luar biasa. Sehingga berkata ibu kita yaitu Aisyah radhiyallahu anha, "Tidaklah aku pernah melihat orang yang sangat merasakan sakit kecuali beliau sallallahu alaihi wasallam." Begitu besarnya penderitaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di saat itu yang aku perhatikan. Lalu Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu berkata, "Aku masuk ke rumah Aisyah untuk menemui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan di saat itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam merasakan sedang merintih kesakitan yang luar biasa. Lalu aku meletakkan kedua tanganku tubuh ke tubuh Rasulullah SAW, dan aku mendapati Rasulullah SAW sangat panas sekali, sampai Rasulullah SAW menggunakan selimutnya. Dan kata Abu Sa'id, wallahi begitu parahnya sakit engkau wahai Rasulullah, begitu parahnya sakit engkau wahai Rasulullah. Kemudian Rasulullah SAW berkata, sungguhnya wahai Abu Sa'id, dengan inilah Allah Subhanahu wa ta'ala, tentu dengan Allah Azza wa Jalla memberikan bala yang begitu berat, yang begitu besar, Allah Azza wa Jalla akan melipat gandakan pahala. Dengan beratnya bala yang dialami seorang akan membuat dia mendapatkan pahala yang besar dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian Abdullah bin Mas'ud pun berkata, aku pun mendatangi Rasulullah SAW, dan beliau ketika aku menemukannya, beliau alaihi salatu wassalam sedang merintih kesakitan yang luar biasa. ويشتد الوجع برسول الله صلى الله عليه وسلم وطفق يطرح خميصة له وهي كساء له أعلام على وجهه فإذا اغتم كشفها وهو كذلك في هذه الحال يقول لعنة الله على اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. Kemudian Rasulullah SAW mendapati sakitnya semakin parah. Kemudian Rasulullah SAW mengambil kain untuk menutupi tubuhnya beliau alaihi salatu wassalam. Kemudian beliau menutup wajahnya. Ketika beliau alaihi salatu wassalam merasakan sakit yang luar biasa, beliau membuka wajahnya yang ditutupi oleh selimut tersebut. Dan seraya beliau bersabda, semoga Allah melaknat Yahudi dan Nasara yang telah menjadikan kuburan-kuburan Nabi mereka sebagai masjid. وكان أبو بكر الصديق رضي الله عنه يصلي بالناس الصلوات فبينما المسلمون في صلاة فجر يوم الاثنين 12 من ربيع الأول عند أكثر العلماء يؤمهم أبو بكر الصديق رضي الله عنه كشف الحبيب النبي صلى الله عليه وسلم ستر حجرة عائشة رضي الله عنها فنظر إليهم وهم في صفوف كأن وجهه ورقة مصحف ثم تبسم صلى الله عليه وسلم يضحك فكاد المسلمون أن يفتتنوا في صلاتهم
حين رأوا حبيبهم رسول الله صلى الله عليه وسلم فرحا به، فنكص أبو بكر رضي الله عنه على عقبيه ليصل الصف، وظن أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خارج للصلاة، فأشار النبي صلى الله عليه وسلم إليهم أن أتموا صلاتكم وأرخى الستر، وانصرف الناس من صلاتهم وهم يظنون أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أفاق من وجعه. Kemudian Abu Bakar radhiyallahu anhu salat bersama para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beberapa salat, khususnya pada salat subuh, tepatnya pada hari Senin pada tanggal 12 Rabiul Awal. Dan di saat itu Abu Bakar radhiyallahu anhu memimpin salat bersama sahabat Rasulullah sallam. Dan pada saat itu pula Nabi sallallahu alaihi wasallam di saat itu beliau membuka wajahnya, beliau membuka penutup yang menutupi kamar Aisyah dari Masjid Nabawi sambil memperhatikan apa yang dilakukan oleh Abu Bakar bersama sahabat-sahabatnya di masjid. Beliau alaihi wassalam ketika melihatnya beliau tertawa, kagum terhadap apa yang mereka sedang lakukan. Lalu kaum muslimin, hampir saja kaum muslimin terpengaruh dari apa yang mereka lihat. Dari apa yang mereka lihat itu melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di mana mereka